नमस्कार अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज आम तैयारी करबा स्वीट कॉर्न बा मीठा मक्का पकुड़ी। यह बनैबा बहुत सहज एवं खूब कम समय रे बनी जाय थाए। वीडियोटी को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु एवं मोर छोट छोट टिप्स को फॉलो करंतु। देखिबे आपण को पकुड़ी पूरा सुपर क्रिस्पी बा कुड़मुड़िया बनिबो। एको बनै आपण टमाटो सॉस हेउ कि चिली सॉस बा चा सहित एंजॉय करि परिबे। वीडियोटी भल लागिले लाइक करंतु, आपणक सांग मानक सहित शेयर करंतु। जदि मो चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना हंती प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु। चलंतु ताले स्टार्ट करिबा आज रेसिपी। ए मीठा मक्का पकोड़ी पई मु एटी नेछि किछि मीठा मक्का जोटा कि दुईटी मक्का को मु गड़ करके 4 खंड करके आनिछि तार चोपा और पारु को छडेकी। एटी देखंतु मु नेछि किछि बेसन, एटी नेछि मुछि चाउलर गुंड, एठी मु नेछि खंडे अदा को कोरिकी ता सहित किछि कंचा लंका को काटिकी। एपटे देखंतु मु नेछि गोटे बड़ साइज र पियाज ताको छोट छोट करी काटिछि एवं किछि भुरसंग पत्र को मध्ये छोट छोट करी काटिछि। प्रथमे आमे रखिथिबा मक्का को गोटे छुरी साहाय्य रे एम्ति कट लगेई देबा बा काटी नबा। आपण देखंतु मु केम्ति काटुछि। एम्ति काटिबा द्वारा कोन हुए कि हमर जो मक्कार मंजी गुडी को कटि जाय थाए। एटा हम छाणीरा बेले एटा फुटी न थाए बा तेल छिटकी न थाए। ता छडा एटा बहुत मीठा थाए ना। जदि आम मंजी गुडी को आपण चाहिले एठी मंजी खोली के मध्ये करि परिबे। मात्र जदि मंजी खोलचंती ताको टिके कट लगे नियंतु। एम्ति करबा द्वारा खाया पे हमर पकुड़ी बहुत भल लागि थाए। तेणु चेष्टा करिवे एम्ति काटिया पई। एहीपरि भावरे मु सबु गुडी को देखंतु काटिके नै आसीबी। एठी देखंतु मोर सबु मक्कार मंजी को मु काटिके आनिछि। एम्ति ही गोटा गोटा थिले ना एटा पकुड़ी रे बहुत भल लागे, खाया पे भल लागे पकुड़ी। तापरे एको आमे नै जिबा गोटे पात्र को। एही पात्र रे ही मु सबु जिंस को एठी मसला सहित गोळेबी। एठी देखंतु मु नै सारिछि। एबे एथरे आमे ऐड करबा स्वाद अनुसार किछि लूण, हळदी गुंड, लंका गुंड, एठी किछि अदा आउ कंचा लंकार जो नेथिले सेटा को देइछि। एपटे मु काटि कि रखिथिबा पियाज आ भृसंग पत्र को देइ देइछि। एहा छोड़ा आमे एठी दबा टिके चाट मसला जोटा कि बहुत बढ़िया लागथाय ए पकुड़ी रे। जदि आपण पाखरे नाही ताले आपण किछि लेंबुर रस को एठी चिपुड़ी कि नै परिबे। तापरे एठी आमे दे दबा बेसन। बेसन आमे प्रथम रो अधिका दबने। एठी मु 3 चम्मच देइछि बेसन। आउ एठी मु देइछि चाउलर गुंड निश्चित भाव नेबे कांगना एटा क्रिस्पी होबा पई एटा बहुत सहाय्य करे आ बहुत बढ़िया लागे तार टेस्ट। तेनु चाउलर गुंड निहाती भाव रे नेबे। तापरे ए सबु जिंस को आमे भल भाव रे गोळेई नबा। हमर मक्का रे पानी रो अंश थाए जोटा कि आमे एम्ति चकटिबा फल रे कोन होय कि हमर बेसन आउ चाउलर गुंड एई मक्कार पानी को टाणी थाए। तापरे आमे देखिकी दबा हमर केतकी पानी लागिबो। प्रथम रु आमे पानी दबानी। जदि हमर लागिबो तो आमे दबा, नहले आमे न देई मध्ये पारंती। एठी देखंतु मु भल भाव रे ताको चकटी नेछि। मु आपन को देखौछि। एटा देखंतु हमर भल भाव रे बाइंड हेई पारुनी काहेकि ना हमर एठी बेसन आ चाउल गुंडर परिमाण कम अछि। तेनु मु रखितिबा आउ बाकी चाउलर गुंड बा बेसन को दे देइछि। तापरे एठी मु पानी रो किछि छिटा लगेइछि। बेसी देबेनी, मात्र 2 चम्मच देइछि मु पानी छोट चम्मच रे। तापरे ए सब को भल भाव रे हमें गोळेई रबा। मु आपन देखेबी केमिति हेले ही आपन जानिबे कि हमर बेसन केतिकी लागिबो बा पानी केतिकी लागिबो। आपन को मक्का केमती केते पानी अछि बा केते फ्रेश अछि से हिसाब रे आपन नेबे। तेणु जेते बेले मु आपन देखौछि देखंतु एमती मु मुठा कली ना। देखंतु एटा गोटे मुठा हे पारुछि बा गोटे शेप हे पारुछि। ता छडा देखंतु प्रति मक्का हमको दिसुछि, माने मक्कार मंजी गुडी को एही पर्यंत आमे ताको गोळेबा। तापरे आमे कोन करबा ना एपटे देखंतु मु गोटे गैस रे बसै दिछि गोटे करेई हमर गरम हे गलानी। सेथरे मु दे दिछि किछि रिफाइन तेल को मु भल भाबरे गरम कर नेछि। केमती हमर हेले आमे जानिबा। मुडी चेक करिया पय देछि अल्प टिके। देखंतु एटा हमर भासी आछि ता माने हमर तेल बहुत बढ़िया भाव रे गरम हे परछि। आमे एठी पूरा ताकू धुआं बाहला परे गरम करबानी बा पूरा ताकू कम गरम होला परे करबानी। मीडियम
ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନା ତେଲ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଛାଣିବା। ଏମିତି ଛାଣିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଦେବା ନା ଆମର ପକୁଡ଼ିର ବ୍ୟାଟର, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ହାତରେ ନେବା, ତାକୁ କୌଣସି ସାଇଜ୍ କରିବାନି ବା ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ହାତରେ ନେବା, ଏମିତି ହିଁ ତେଲରେ ପକାଇବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆମର ପକୁଡ଼ି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇନି ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ପଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏକୁ ଛାଣିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ହାଇ କରିଦେବା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ କି ଉପରୁ ଲାଲ ହେଇଯିବ ସିନା, ଭିତରଟା ଆମର କଞ୍ଚା ରହିବ ବା ଏଟା ଆମର କ୍ରିସ୍ପି ବନିବନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ପକୁଡ଼ିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। এটা ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏମିତି କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଆମର ପକୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ଆସିବ ଗୋଟେ କ୍ରିସ୍ପି ପରି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା। ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ହାତରେ ଏମିତି ହିଁ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ତାକୁ କୌଣସି ସାଇଜ୍ କରିନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ହିଁ କଲର୍ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲି ନେବା। এই ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କରିନେବି। ଆଉ ଦୁଇଥର ମୋର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି। ଆପଣ ଆୱାଜରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଆମର ପକୁଡ଼ି କେତେ ସୁପର୍ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇପାରିଛି, ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଆମର କଞ୍ଚା ଦିଶୁନି। ଏମିତି ଆପଣ ସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ଚା, ନାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସସ୍ରେ ଏକୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ସସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।